Mo ganang ginaingon ki. Bella. Charis, we're just here at Hi Kuya. Hey guys. Where are we? GGSS. We are here at Kapatagan and it's raining. Babush. Rico. Nag-jacket neck. Narito kay Kobe. Oh. Hello. I want it. No, later na. I hate you. Mag-buy pa si Tita May ka ng ticket so we could go inside. Just love my auto. Later na. Say hi. Say galing with Sa playground. Is it a playground? Iuwan man, oy. Dari, pwede kung siguro paano. Wala ko dyan, dito kaligtay ulan. Tara! Wala na dalang stick. Really did. Kamayo yung bisa forward o backward. Oh! No yen! Ay, careful kuya ha. Hindi ganyan mag-slide. Hindi ganyan mag-slide. Ano niya ako makadto? Nagwapo. Kumano ko kasi kayong ulan. Hi guys. So talagsa na lang kami maabot diri giulan pag yud. Agahapon nam sa Pulumulok giulan pud mi. Karon namin diri sa Kapatagan giulan pud mi. Enjoy. Asa? Ano tong umbrella ka na ko? Sir, pwede na, sir. So kailangan na mo maglibot diri kay udto na. Ingon ni mga adlaw na pero udto na pa mi diri giulan pag yud. So gusto na mo i-enjoy ang mga bata diri. Kami po, actually na sila diri karon sa playground. Kung ano lang, pro tip lang, kung mag-ado-ado mo diri, unpredictable ang weather diri sa Kapatagan. So, kailangan magdalagid mo og payong. Na, bye-bye! Anytime, be. See your stamp, be. Okay. Nag-una na eh, na sayang payong isa.
At least bring your... May dalikit na tong libot. Let's go? Let's go! Yan na. Let's go? Ah! O, dyan ka kay Daddy mo sa umbrella. Kami kay mag-walk lang kami. Sige na, I'll take a video of you. Sige na. Go, kids! Ilagay yan sa head. Lagay sa head mo. Naana po'y... ana na siya ka-unpredictable din. Naana po'y init. Daot. Gusto ko lagi yung ulan, bro. Sapa. May sapa. Ano yung sabat? Wow, this big! I want to go to the big chair! Ano sa man to dito? Sa may I want to go to the purple hill! Pindot? Purple hill! Oh, Dirita, we're going to... Oy, picture dali. Oh, heart. Oy, sige, dira sa. Oh, picture dali. Doon mo na. Asama ka? Picture daw. Mamaya ng big chair, oy. Mamaya na, dito na tayo. Balik lang na. Kasi dito man din tayo mag-exit. Unahin natin doon yan, oh. Purple, ha? Hala, Your favorite. Purple Hill. King, ako na, King. You're the cup. King, ako na. Wow, may sapa pala dito. Wait lang. Uy! Grabe ka, Steve! Asa pa baba? Tingnan ko kung ano man. Sukat ilang waters left bro. Away lang pa ka. Sukat. Yay! It's sunny! Maski ula ay maski init. If you have one off. Umbrella. Uy, hold tight, ha? Huwag tayo tayo. Huwag tayo ng river. Yan na. Hi! Mamaya na yan. Yan. Purple? Agoy, no peeking? Purple Hill. That's why it's purple here. Buniti na. Yan na. Makahoy di ay ni. Mahimo di isang kahoy. Oh, ayaw ko kong iga. Na. Dito, balik yapon ta. Balik na, right? Mama. Unahag yun na. Maslide ka ni ka. Dali na. There's no telephone. Aha! Oh, sige, ano ang t-shirt? Huwag ganyan. Skasig! Na-stand up muna. Picture. Oo. Yen, picture ka dito, Yen. No! I want to go to the mini houses. Mini houses na sila. Oh, there's a purple balloon. Doon sa gilid. Mamaya na, balik tayo dyan. Picture eh. Catalina, I'm inside the balloon. Catalina. Yan ha, kuya, inside the balloon yan. Dito ka, dali. There, oh. Kaya picture. Agra, aring ta... Doon man na kayo sa Eiffel Tower. Oh. Ay, full tayo. Doon sa gitna. Mamaya na yung house. Dito tayo muna. Oy, girl, send that. Si Catalina.
Si Ponji kawatan ni Jun. Nangihi. Banan na. No, mbot lang. Ako ka, aron maka 500 tagbayan. Dito ka mga picture mo, Kubi, ma. Ano yung picture? Okay, kusog-kusog na gid ang ulan. Di na gid siya, talisik. Ulan na gid siya, guys. Asa may? Uy. Dahil lang. Mo ganang ginaingon ki nga kanang makadto gid diri kanang tuyoon gid siya ba. Sala no? O may dira lang picture da sa gitna Kali! Dali na lang. Maagi mo dira mo. Want to picture that the saka daw, mo ta sa saka. Sapa guro. Sapa. Sige na. Saka. Ano sapa? Strawberry na yung pananamdam. The river? Sapa. Dira kay Katarina. Go kayo doon, oh! Dako nilang pine tree din. Logo. Dito mama, dito mama. Udag ko kayo pa na yun. Bugnaw kayo. Please lang. Asan ka? Oh, sit. Kadamo mo. Unit isa. Video ko. Hi guys! Lupa sa payong. Lupa para ni Welcome to my vlog. Kailangan. Tiklo pa kayo makita. Welcome to Amsterdam! Charis! We're just here at Kapatagan. Vlogger yan. Dali, picture pa. TV ba? Yan na! Nakay Prince. Watch out ha, watch out ha. Wala na siya lain view kanilang. Mad! Yan oh, look at Tita Prince oh. Smile. Okay na? Nang clock. I just see the mud. Ay na dito madagan kayo madito sa balay. Kaya baka na niya, ate. Like that. Spread your wings. Hug kuya. Teacher. Ah, sige na. Grabe. Napagani ato pa oh, napa na dito. Ay, go na. Sa. Sa. Madri ma. Hold yan, hold yan. Yan, hold. Pero back to back, back to back. Ganyan oh. Saka sa likod. Hold kayo ha.
1, 2, 3. Hold. Rotation. Hold! Ah, mali po. Kali, look at here. At Kuya Kali. Yeah, one, again. 1, 2, 3. Rotate. Uy, Baliktad. baliktad. Rotate. Kali! Uy, ginoko. Dili siya. Hindi uy, Vitamilk yan uy. Vitamilk. Ay. King! Vitamilk lagi. Madali na ko yan. Napang Go diri na, oh. go na. 1, 2. Oh, hinay lang. Hinay lang. Wait, Go up. Amo lang dito kay maano. Go up, go up. Ah, wap. Ala. Ala. Fear unlock. Stairs. Let's go. Please, only 3. Hinay lang. Wait, Go up. Amo lang dito. Fear unlock. Stairs. Let's go. Please, only 3 Oh. people at a time. Hindi makita. Hindi makita. Catalina. 1, 2, 3, smile. Hey, where the Vitamilk cat? Catalina. Nadlok. Uy, Bigat. Vitamilk yun uy. Not reading man kasi kung asa naka-manufacture yung Vitamilk. Sige na. 1, 2, 3, Read ka smile. bang? Vitamilk lagi. Lalong yan. Yan. Gilok Oh, siguro. dura. Uy. Catalina. Dili makita ni mong naong yan. Madali na. Hoy. Yulog na ka. Wow. Nadlok. Lahat na naman, eh. Yan. Yan. Madali na. Hoy. Yulog na ka. Wow. Nadlok. Lahat na naman, eh. Yan. Magtiro. Mag-trip. Wala ayo. Look at. Sa mukha. Sour patch lang yun ang kailangan. Ayaw, sana na si Ikaw, Kobe, Bi, dito, pa Bi. daw. Saka dito, Bi. Napa ba daw ako? Unya na, yaw sa... Nagan pa kayo. Hinay, Kali. Yan, purple yan. Slide sila di ba? Ito yan, ha. Purple ka. Magtiro. Mag-trip. Wala ayo. Look at. Sa mukha. Sour patch lang yun ang Ayaw, kailangan. sana na si Ikaw, Kobe, Bi, dito, napa ba Bi. daw? Saka dito, Bi. Napa ba daw ako? Unya na, yaw sa... Nagan pa kayo. Hinay, Kali. Yan, purple yan. Slide sila di ba? Ito yan, ha. Purple ka. Ay, sana. Ang Hadlok og Heights. Tada! The lucky one. Hindi kay nindot bitaw ang angle dere kay Mike. King! Para matingala sila. Uy, asa? Hi guys! Dami din kami sa treehouse. And it's so nice. Ma-picture sa Miha. Ganiti ko ba?
Ay, dako na ka? Slide kayo. Oh. Yan, dyan ka nila. Ayan. Ali! Ali! Di lang siya basta-basta soft serve. Naka-froze man today. Ali! Ah! Ayun na, Dili na, dili na. Ari, oh. Hindi na daw siya. Come! Ipakaon na niya. Kuya! I want drums. Ha? What? I want drums. Ano yan? What drop? Saan na? Kung saan yung lugar di gani? Kapatagan? Kapatagan, no? Bonita, no? Ari, oh, wait. Sa nina na, sa dito. Ice cream mo Sige na, uwi mo. Pangtal ni Eating my ice cream. Drinks, water? To ice cream! To ice cream! Water? Sambukan ni mo yan. Ayan. Ali! Ali! Di lang siya basta-basta soft serve. Naka-froze man today. Ali! Ah! Ayun na, Dili na, dili na. Ari, oh. Hindi na daw siya. Come! Ipakaon na niya. Kuya! I want drums. Ha? What? I want drums. Ano yan? What drop? Saan na? Kung saan yung lugar di gani? Kapatagan? Kapatagan, no? Bonita, no? Ari, oh, wait. Sa nina na, sa dito. Ice cream mo Sige na, uwi mo. Pangtal ni Eating my ice cream. Drinks, water? To ice cream! To ice cream! Water? Sambukan ni mo yan.